जोहार के सानाम को सिकनत रासा यूट्यूब चैनल रे जतो को सागुन दाराम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेना आदि मिटन वाइटल टॉपिक तो हुई कना कोडिंग डिकोडिंग ना तो हुई कना रीजनिंग रेना पार्ट तो ना कोडिंग डिकोडिंग निये गे तेहिं आबो बन आलोचनाया चलका कते कोडिंग डिकोडिंग बन करावा चलो ओना गे बन सेड़ा लगे तेहिं टॉपिक दो चले चेक कान ताबोना कोडिंग डिकोडिंग गे हुई कान ताबोना आबो तेहिं दो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग जिनिसटा दो चेक कना कोडिंग डिकोडिंग जिनिस तो हुई कना मिटन पद्धति बा पद्धति बा पैटर्न जहां दो मने कना मेथड बा प्रोसेस जहां पद्धति ते मिटन शब्द बा संख्या एम थायना होइना शब्द बा संख्या रेना चलका कते हेज अकना माने मिटन शब्द एम मेना नोआ शब्द खय नोआ संख्या चिका कते आगु कदा को से चे पद्धति ते कराव मेना कदा ओना पांजा उडुक गे हुई कना डिकोड कते डिकोड माने ओना गे अब पांजा उडुक लगा बना ना पद्धति गे ताहले ओना पद्धति पांजा उडुक लाहारे अब चे सेड़ा लगा बना एबीसीडी मा काटी रे जतो हर गबन बाड़ाय का किंतु नितो चे सेड़ा लगा बना एबीसीडी सावते ओना ना पोजिशनल वैल्यू माने कना अवस्थान मान अब जहां मान चे माने मान दो चे कना मान बोलते चे बन बुझे संख्या एबार चे संख्या ओना गे बन नेल लगे चलो ताहले तार लाहारे एबीसीडी बन बाड़ाया एबीसीडी बाड़ाय रे हो बांग हुआ एबीसीडी बन ऑल लगे चलो इन जहां लगा ऑल दा उनका ऑल ताबन पे A B C D E F G H I J K L M धाबी बन ऑला दिए नितो दादा बाकीटा तो लाइन बांग कते चेतान लातान बन M N O P Q R S T U V W X Y Z चेता नोका बन ऑल केदा ओना हा कटी परे बन बाड़ाय ᱧᱟᱢᱟ नोआ ऑल रेना हा कारण मेना कदा चलका नितो दो चलो बन चे बन करावा अवस्थान बा वैल्यू बा पोजीशन चेक कना ए दो तीन रे मेना कदा 1 नंबर रे मेना कदा बी दो 2 नंबर रे 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ना लहा बन ऑल लहा केदा नोंडे खय अब चे बन मेन दाड़े ए रेना मान दो तिनक कना 1 बी रेना मान दो तिनक कना 2 सी रेना मान दो तिनक कना 3 डी रेना मान दो कना 4 उनका गे पर जतो रेना मान गे कना निन ताले जे रेना 26 वाई रेना 25 एक्स रेना 24 डब्ल्यू 23 और भी रेना 22 यू रेना 21 टी रेना 20 एस रेना 19 उनका गे प्रत्येक टी रेना मान मेना कदा 26 टी रेना चे मेना कदा 26 टी मान मेना कदा एर परे अब नोंडे खन आर मिटे जिनिस बन ᱧᱟᱢᱟ चे बन ᱧᱟᱢᱮदा ए लातार रे चे मेना कदा जेड तार माने बन मेन दाड़े ए रेना अपोजिट हुई कना जेड बी रेना हुई कना वाई सी रेना एक्स डी रेना डब्ल्यू ओना अपोजिट लेटर पांजा होते तेगे अब नोंका बन सजाव कदा 26 टी मेना कदा मोट बार भाग ते बन सजावा चेतान रे 13 टी बन ओला लातार रे 13 टी बन ओला ताले खाय गे बन बुझ दाड़े कना ओकाय ओकाटा रेना अपोजिट लेटर से विपरीत अक्षर कना ओकाय ओकाटा रेना विपरीत कना एम रेना विपरीत जुदी मेना एन रेना विपरीत जुदी मेना चेक कना ताले मेना एम एबार जुदी मेना एन रेना अवस्थान दो तिनक कना पोजिशनल वैल्यू ओना दो मेना 14 जुदी मेना जी रेना पोजिशनल वैल्यू से एच रेना पोजिशनल वैल्यू तिनक कना जी रेना पोजिशनल वैल्यू 7 एच रेना पोजिशनल वैल्यू कना 8 नोंडे खन आर मिटे जिनिस बन ᱧᱟᱢदा चे बन ᱧᱮᱞदा तिना अब ए बी सी डी कते बन बार लाहा चला कना उना गे बन ᱧᱮᱞदा नोआ रेना पोजिशन ना मान हो बढ़ती चला कना नोंडे ए जुदी 1 हुआ बी दो कना 2 सी दो कना 3 तार माने नोते जोजम से जहां तिना बन चला कना उना गे ओना रे मान दो कना बढ़ती चला कना माने चलका बन दाड़े ए खना जेड जखनेम चला जेड बन चलावना चिकायना बढ़ती ना मान बान बढ़ती माने अब चे बन बाड़ाय पॉजिटिव प्लस इना आर जुदी ओना जिनिसटा गे अब चे बन चिकायदा नोंडे ओका खय बन चला कना उन दो बन चला कना अब जेड खना ए से जेड खना का तो बन चला कना ए उन दो चिका जेड खना ए बन चला कना जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी उन दो बाय कम चला कना जेड जुदी 26 हुआ वाई दो कना 25 एक्स दो कना 24 डब्ल्यू दो कना 23 नेल दा बन कमी घर का तो कम कते चला कना काटे दाबी ए दो का हुई कना 1 नंबर रे ताले नोंडे दो चे चला कना नेगेटिव माइनस हो कना उनते चला लेनखा नोंडे आर मिटे जिनिस बन दिशा दोहया भावेल तिना मेना कादा बन अब बन जतो को के बन बाड़ाय जा भावेल मेना कादा 5 टी V O भावेल तिना मेना का तबन
5টি বা 9 गोटां चेक कना A E I O U ना तो कान तबना बो भावेल नोआ 5टी भावेल आगे लगा तबना दिशा धरकाम और बाकी जहाँ तने 21टी ना तो जतो हुई कना कॉन्सोनेंट ताहले नोडे बन सेड़ा केदा 1 2 3 4 5 6 कता नोडे पोजिशनल वैल्यू बन बाड़ाई केदा प्रत्येकटी लेटर रेना आबार प्रत्येकटी लेटर रेना अपोजिट लेटर बन बाड़ाई केदा और लेंगाती सेड खय जजमती धारे बन चलाव लेनखाय मान बाड़ती चलागा आबार जजमती धारे खय लेंगाती धारे बन हेज लेनखाय कमोगा नोआ नोडे खय बन सेड़ा केदा चलो आदो ताहले नितोग दो मिदटान कोडिंग बन नेल लगे प्रथम कोडिंग आदि धरना मेना कदा विभिन्न टाइप रेना कोडिंग मेना कदा तो विभिन्न टाइप रेना कोडिंग करा लेहरा तेहिन दो बन नेल लगे चला नंबर कोडिंग चेलका हुयुआ सपोज मने काग मे नंबर कोडिंग दो चेलका हुयुआ नंबर कोडिंग दो अनोका अब क्वेश्चन एम मेना का तबना नंबर कोडिंग बन करा नंबर कोडिंग ना क्वेश्चन चेलका एम कदा जुदी मेनदा B E H I N D नोआ समान चे एम मेना कदा नोआ समान एम मेना कदा 1 2 3 4 5 6 मेनदा बिहाइंड जुदी 1 2 3 4 5 6 हुयुआ बिहाइंड जुदी 1 2 3 4 5 6 हुयुआ ताहले खान और मिदटान चे एम मेना कदा बारिया कंडीशन बा शर्त एम मेना कदा चे बारिया शर्त एम मेना कदा बिहाइंड जुदी 1 2 3 4 5 6 हुयुआ ताहले मेनदा F R O N T फ्रंट हो एम मेना कदा तिना मेना कदा 7 8 9 5 0 नोआ दो चे मेना कदा एम मेना कदा B E H I N D बिहाइंड जुदी 1 2 3 4 5 6 हुयुआ और जुदी F R O N T फ्रंट जुदी 7 8 9 5 0 हुयुआ ताहले खाय क्वेश्चन रे चे मेन का तबना क्वेश्चन ए मेनदा H O R N E T नोआ समान दो कना तीना अब नोआ पांजा उडुक लाहारे चे चिकाय लगा बना पांजा उडुक लाहारे अब कमी दो सब समय उनका क्वेश्चन रे तो पासापासी एम तहेना पासापासी दो तीसरा हबा बनला कोडिंग डिकोडिंग करा माने के अब तो चेतान लातार बन ओला ताहले अब नोआ सॉल्यूशन दो चेक का कते बन करावा ओना दो कना B E H I N D नोआ बन ओला चिंग मेन केदा चेतान लातार तीस रे हो नोका दो बाबन ओला चलका बनला चेतान लातार कोडिंग डिकोडिंग करा लगे चेतान लातार के ऑल लगा ताले पांजा तबन बुझ दड़े 1 2 3 4 5 6 नोडे हो नोआ बन ऑला चेतान लातार F R O N T चेतान लातार ना मान बन ऑल लगे F कना 7 8 9 5 0 और नोडे चे पांजा का तबन H O R N E T पांजा कदा H O R N E T पांजा कदा चलो ताले बन नेल लगे B E H I N D जुदी निना हुआ या फ्रंट जुदी निना हुआ ताले H O R N E T मतलब तिनक कना ठीक है अब नोआ किन बारिया लगे बन कयोगा बारिया वर्ड बा बारिया शब्द बन कयोगा चे नोआ मध्य रे कॉमन मेना कदा कॉमन चे मेना कदा नोडे बन नियाम द n हो मेना कदा नोडे हो n मेना कदा नोडे n तिनक दाराय मेनदा n दो कना 5 और नोडे हो n मेनदा 5 ताहले नोडे खय अंदाज दाड़े बन जे n माने हुयुग कना 5 और मिदटान पद्धति हुयुग कना नोडे चिकाते बन बुझा जे कॉमन वर्ड बन पांजाया ना कॉमन वर्ड पांजा लाहा रहे नोडे बन लेखा लगाया 1 2 3 4 5 6 छोटी लेटर मेना कदा नोडे तीन संख्या मेना कदा 1 2 3 4 5 6 छोटी संख्या मेना कदा एबार छोटी संख्या मेना कदा नोडे हो तीन मेना कदा 1 2 3 4 5 5टी संख्या नोडे हो 1 2 3 4 5 5टी संख्या मेना कदा ताहले बानार रेगे जदि संख्या समान मेना कदा चे ताहले पोजीशन तो बाबन मेन दाड़ा जदि पोजीशन दिए पांजाया पोजीशन दिए पांजा लगा बी रेना पोजीशन की 1 कना बांग कना 2 कना ताहले ओना हते ते नोडे दो चिकाय लगा प्रथम रे लेखाय लगा नोडे तीन वर्ड तीन लेटर मेना कदा ओना साउते तीन नोडे छोटी लेटर मेना कदा नोडे छोटी संख्या मेना कदा नोडे 5टी लेटर मेना कदा 5टी संख्या मेना कदा नोआ माबन बुझ के ओना बुझ परे अब नोडे पांजा लगा बना कॉमन लेटर चे नोडे हो n मेना कदा नोडे हो n मेना कदा n माने नोडे 5 नोडे हो n माने 5 तार माने बाबन मेन दाड़े कि n माने 5 जुदी कॉमन से साधारण नोडे बानार रे मेना ताहले n माने के 5 माने नोडे खय मेन दाड़े बन n रेना मान हुयुग कना 5 तार माने चे हुइना प्रत्येकटी लेटर n माने 5 नोडे हो n माने कना 5 तार माने निया खय बन मेन दाड़े जे प्रत्येकटी
প্রত্যেকটি লেটার গে নিয়ে ডিনোট এদা যে বি মানে কে 1, ই মানে 2, এইচ মানে 3, আই মানে 4, এফ মানে 7, আর মানে 8, ও মানে 9 নোয়া প্রত্যেকটি লেটার নকাই ডিনোট এদা তাহলে চ নোয়া বন সাজাও লাগে প্রত্যেকটি লেটার রᱮᱱᱟᱜ মান তাহলে নোডে খয় তিনা উডুকᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ বি ই এইচ আই এন ডি এফ আর ও এন ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ মান 5 সমান সমান ᱜᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ডাইরেক্ট টি বন অলা তাহলে বি ᱨᱮᱱᱟᱜ মান যদি 1 ই ᱫᱚ 2 এইচ ᱫᱚ 3 আর 4 এন ᱫᱚ 5 টি 6 এফ 7 আর 8 নয়া ও ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ এফ আর ও এন টি 8 নয়া ᱫᱚ 9 টি ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 0 টি ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 0 তাহলে নোডে খয় নোয়া বন ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ প্রত্যেকটি লেটার ᱨᱮᱱᱟᱜ মান চলো তাহলে নোডে বন বৈᱥᱟᱹᱣ ᱞᱮᱜᱮ প্রত্যেকটি লেটার ᱨᱮᱱᱟᱜ মান নোডে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ এইচ এইচ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 3 ও ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱜᱮ ও ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 9 আর ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱜᱮ আর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 8 এন ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ এন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 তারপরে ই ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 2 আর টি ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 0 টি ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 0 তাহলে আবো উত্তর ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যদি তাহলে ফাইনাল উত্তর ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 398520 398520 নোয়া ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ফাইনাল অ্যানসার ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নাম্বার কোডিং প্রথম রে চেক বন চিকা কেদা প্রথম রে নোডে লেটার বন লেখায় সংখ্যা বন লেখায় সমান সমান মেনা আকাদা নোডে হ সমান সমান মেনা আকাদা দিয়ে নিয়া কিন বানার মধ্যে ওকাটা কমন মেনা আকাদা কমন ওয়ার্ড চেক বন ᱧᱟᱢ কেদা কমন লেটার বন ᱧᱟᱢ কেদা এন ওনার না মান তিনাᱹᱜ কানা 5 ওনার না মান তিনাᱹᱜ কানা 5 এবার তাহলে কমন লেটার যদি ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ওনা কমন লেটার না মান যদি 5 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে চেক বন চিকায় প্রত্যেকটি লেটার ᱨᱮᱱᱟᱜ মান বন মেন দাঁড়ায় যে নোয়া সমান নোয়া নোয়া সমান নোয়া ওনা গেবন সাজাও কেদা নোডে সাজাও হইনা সাজাও পরে প্রত্যেকটি এইচ রে ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ 3 ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ এইচ রে ᱫᱚ 3 ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ও রে ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ 9 ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ আর রে ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ 8 ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ এন রে ᱫᱚ 5 ই রে ᱫᱚ 2 আর টি রে ᱫᱚ 0 নোয়া ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ফাইনাল অ্যানসার ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 398520 এবার ওটা বন ᱧᱮᱞᱟ অপশন রে এ বি সি ডি ওকাটা অপশন রে নোয়া মেনা আকাদা ওনাটা বন গোল দাগা কিংবা ওনাটা বন ভরাটা তাহলে নাম্বার কোডিং বন বুঝ দাঁড়ায় চল চলকা কাতে বন করাও কেদা এবারে আবো চলো বন চালা নাম্বার কোডিং পরে দোসার যাহা মেনা আকাদা ওনা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পজিশনাল কোডিং পজিশনাল কোডিং ᱨᱮᱱᱟᱜ কোশ্চেন ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ কোশ্চেন ᱤᱧ ᱚᱞ ᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ কোশ্চেন ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱟ पी आई जी मैंने तीन ऑल मेना अकदा मेनदे 1697 उनका गे मेटन लेटर कोड मेना अकदा लेटर तो चे मेना कना एच ई एन मेना अकदा हिंद तीन कॉल अकदा 8514 तेमन गे मेनदा बी ए टी नोआ माने दो तीन कना ताहले अबो नोआ बन ऑल दाड़ेया नोडे बन मेन दाड़ेया गया मेन गया बन जे नोआटा न तो लेटर बन लेखा केदा नोडे हो ताले लेटर बन लेखाय ठीक गया चलो बन लेटर के बन लेखा लगे 1 2 3 पिया मिना आकदा नोआ धारे तीन मिना आकदा संख्या नंबर तीन मिना 1 2 3 4 पुनिया मिना आकदा ताले चेतान लातार लाहाते सब समय मेटन जिनिस बन दिसेया कोडिंग डिकोडिंग कराव करते गेले चेतान लातार ऑल लगा सब समय चेतान लातार ऑल लगा तीस रहो नोका पासापासी बाबन ऑल पासापासी बन ऑल लेखान चे नियम तो हुई केना से चलगा कते से चे पैटर्न ते हे केना ओना पांजा के बाबन पांजा दाड़े बाबन पांजा जाम दाड़े ताले चे बन चेकाय चेतान लातार बन पी आई जी बन ऑल किदा এইবারে আবার নোডে তো চেক মেনা 1 2 3 4 পুনিয় পুনিয় সংখ্যা মেনা আকাদা পুনিয় সংখ্যা মেনা আকাদা এইবারে কাজে লাগাতে তাবনা পজিশনাল ভ্যালু পজিশনাল মানে চেক মেন আকাদা পজিশন পজিশন মানে চেক কেনা অবস্থান পজিশন মানে চেক মেন আকাদা অবস্থান অবস্থান তো চেরে না প্রত্যেকটি লেটার না অবস্থানে চিহ্নিত লেটার না অবস্থান দা আবার নোডে বন অল আকাদা হয় লেটার না আবো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ প্রত্যেকটি লেটার এ বি সি ডি ওনা করে অবস্থান চলকা এর না অবস্থান ইন মেন 1 নাম্বার রে বি রে অবস্থান 2 নাম্বার রে আর সি রে অবস্থান তো তিন লই লেদা 3 নাম্বার রে তাহলে অনকা গে যদি ওনা অবস্থান অনকা হয় তাহলে পি আই জি নোডা তিন মিনা কাদা পুনিয়া মিনা কাদা 1 2 3 4 পুনিয়া পুনিয়া সংখ্যা মিনা কাদা পুনিয়া সংখ্যা তো লাতার লাতার বাম বইসেও দাঁড়ায় তাহলে আবো নোডে তখন তো চেক লাগাবো না যখন গে নোয়া ধারে পিয়া মিনা নোয়া ধারে তো পুনিয়া মিনা উন তো মনে মনে চিন্তায় লাগাবো না নোয়া তো পজিশন ভ্যালু হই দাঁড়ায় অর্থাৎ অবস্থান রে মান হই দাঁড়ায় ঠিক আছে তাহলে পি আবো বন ñel lage চলো তিনাᱹᱜ কানা পি নোডে মেনা কাদা 16 রে তাহলে আবো নোয়া বন অল দাঁড়ায় পি লাতার রে তিনাᱹᱜ বন অলা পি লাতার রে বন অলা 16 আই রেনা পজিশনাল ভ্যালু দো তিনাᱹᱜ কানা 9 আর জি রেনা পজিশন ভ্যালু দো তিনাᱹᱜ কানা
G ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱡᱤᱥᱚᱱ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 ᱪᱚᱞᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱞᱮᱜᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ P ᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ 16 ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ G ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 ᱟᱨ I ᱫᱚ huyuk kana 9 I9 ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ I9 তাহলে অনকাগে নডে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পজিশন ভ্যালু অল লাগাᱜᱼᱟ 1 2 3 1 2 3 4 পুনিয়া পুনিয়া লেখা কাতে বাম ᱧᱟᱢ লেদা ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱯᱩᱱᱤᱭᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ তাহলে নডে ᱫᱚ ডাইরেক্ট এম অল কেদা যে নিতᱚᱜ ᱫᱚ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱫᱚ পর পর নাম্বার ᱫᱚ ᱵᱟᱝ P মানে 1 ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ I মানে 4 6 বাম মেন দাঁড়ায় G মানে 7 বাম মেন দাঁড়ায় চিকাতে G মানে 9 বাম মেন দাঁড়ায় কারণ নওয়া ধারে ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ধারে ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱛᱮ ধারে তাহলে ডাইরেক্ট ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟইᱨᱮক্ট ᱵᱟᱢ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱡᱤশন ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱡᱤশন P ᱨᱮᱱᱟᱜ 16 I ᱨᱮᱱᱟᱜ 9 G ᱨᱮᱱᱟᱜ 7 তাহলে H E N ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱫᱟ 8514 তাহলে ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ H ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ H ᱫᱚ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 H ᱫᱚ 8 ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ H ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 8 H ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 E ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 তাহলে নোডে বন অল লাগে ই দো তিনাᱹᱜ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 5 n ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 14 অর্থাৎ 14 তাহলে n 14 ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ সিমিলার তাহলে মেটান প্যাটার্ন বন ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ মেটান পদ্ধতি বন ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ যে প্রত্যেকটি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ পজিশন ভ্যালু ᱠᱚ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ডাইরেক্ট নোয়া সমান নোয়া যদি মেনদা হেন সমান নিᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ বেট সমানে পাঞ্জাও ᱟᱠᱟᱫᱟ তিনাᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ পজিশনাল ভ্যালু ডাইরেক্ট ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ 16 9 7 তাহলে ডাইরেক্ট পজিশন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ডাইরেক্ট ᱯᱚজিশন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚ শর্ত ᱛᱚᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ নিয়ম তবন পাঞ্জা ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱚজিশন ᱨᱮᱱᱟᱜ মান ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱳᱰ ᱰᱤᱠᱳᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱟ BAT তাহলে ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ B ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱚজিশন ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 B ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚজিশন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 A ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚজিশন ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 ᱟᱨ T ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚজিশন ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ 20 ᱪᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱞᱮᱜᱮ B ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ A ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ B ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ A ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ T ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 20 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ 20 ᱨᱮ তাহলে যদি মেনদা BAT ব্যাট ᱨᱮᱱᱟᱜ পজিশনাল ভ্যালু ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ 2 1 20 ᱦᱩᱭᱱᱟ B ᱨᱮᱱᱟᱜ পজিশনাল ভ্যালু ব্যাট ᱨᱮᱱᱟᱜ ব্যাট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ ব্যাট সমান ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তাহলে নোডে ডাইরেক্ট চলো বন অল লাগে BAT সমান তিনাᱹᱜ বন অল দাঁড়ায় 21 20 নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ অ্যানসার নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ অ্যানসার অপশন ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 21 20 ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সঠিক উত্তর নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ সঠিক উত্তর নোয়া ᱢᱟ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ পজিশন ভিত্তিতে আর নোয়া ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ নাম্বার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ᱨᱮᱱᱟᱜ আলাদা আলাদা নাম্বার এম ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ নাম্বার ভিত্তিতে করা হয় পজিশন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অবস্থান ভিত্তিতে অবস্থান ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ডাইরেক্ট ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ মান এম ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ অবস্থান ᱨᱮᱱᱟᱜ মান অনুযায়ী ᱜᱮᱠᱚ ডিকোড ᱟᱠᱟᱫᱟ তাহলে প্রত্যেকটি ᱜᱮ অবস্থান ᱨᱮᱱᱟᱜ নিয়ম অনুযায়ী ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ তারপরে আবার নোডে ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ লেটার কোডিং ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ লেটার কোডিং ᱫᱚ লেটার কোডিং চলো বন করাव ᱞᱮᱜᱮ লেটার কোডিং ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ কোশ্চেন এম ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ চলো ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ কোশ্চেন এম ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ কোশ্চেন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ RICHA রিচা সমান ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ JHVZC রিচা সমান ᱚᱞ ᱫᱟ JHVZ আর C তারপরে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱟ INAPT ᱚᱱᱟ ᱥᱚমান ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ HSCKG ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ INAPT ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ HSCK আর G তারপরে নোডে ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ HAPTIC ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে সব সময় চেক মেন করা সলভ রেনাক সমাধান রেনাক পদ্ধতি চেক কানা চেতান লাতার RICHA চেতান লাতার বন অলা JH চেতান লাতার JHVZC আর নোয়াটা হবন অলা INAPT চেতান লাতার চেক বন অলা HSCKG HSCKG আর চেক পাঞ্জাও kat tabona HAPTIC পাঞ্জাও kat tabona মানে নোয়া সমান দো তিনাᱹᱜ কানা নোয়া সমান দো তিনাᱹᱜ কানা নোয়া সমান দো কানা তিনাᱹᱜ কানা তাহলে চলো বন ñel lege
ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ লেটার কোডিং রে তাহলে নোডে হ্যাঁ আবো বন লেখা দাᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱚᱴᱮᱡ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 পাঁচটি বন সাজাও ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱚᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ আই ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ আই ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ আই ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ আই ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ h ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ আই ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ h ᱠᱟᱱᱟ আই ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ h ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আই ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ h ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱢᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ a ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱢ a ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ c ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ c ᱢᱮᱱᱫᱟ তাহলে বারিয়া কমন মেনা আকাদা তাহলে বাবন মেন দাড়ে প্রত্যেকটি লেটার সমান গিনাᱜ কানা প্রত্যেকটি লেটার চাও বন অল লাগে প্রত্যেকটি লেটার চেক কানা R I C H A R I C H A I N A P T অল কেদা বন তাহলে নোডে চেক বন J H V Z C H S C K G অল হইনা নিয়ে পরে নোডে চেক পাঞ্জা আকাদ তাবন H A P T T C তাহলে H নোডে খoj চেক বন মেন দাড়ে H রেনা মান দো তিনাᱹᱜ কানা নোডে H রেনা মান দো কানা Z A রেনা মান দো তিনাᱹᱜ কানা C আর নোডে হো C গে তার মানে A রেনা মান তিনাᱹᱜ C গে P রেনা মান দো তিনাᱹᱜ কানা P ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ K T ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ G I ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ H আর C রেনাᱜ ভ্যালু ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ C ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ V তাহলে আবহাওয়া ফাইনাল অ্যান্সার ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ H A P T I C সমান হয়ে গেল Z C K G H V ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ অ্যান্সার বা উত্তর ওনাটাক গেবন গোল দাগা ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ নাম্বার কোডিং পজিশনাল কোডিং আর লেটার কোডিং আরও এখন মেনা আকাদা ওনা ᱫᱚ পার্ট 2 নেক্সট ক্লাস রে ওনা ᱫᱚᱵᱚᱱ আলোচনায়া বাকি ᱫᱚ যদি ভিডিও বন কুসিয়াক কান তাবona তাহলে খাই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট তাবন পে পার্ট 2 হিজুआ ওনা ñel তাবন পে পরে বাকি কোডিং সেড়াই লাগি